Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं बिजली जी लोड शेडिंग जे हवाले सां, जंहिं ते अॼु सूबाई वज़ीर नासिर शाह पारां बि ॻाल्हायो वियो आहे, जॾहिं तवानाई वारे सूबाई वज़ीर नेपरा सां राब्तो कयो आहे। ईद खां पोइ इजलास कयो वेंदो ऐं इन्हनि इजलास में सिंध खे बिजली फराहम कंदड़ टिनी इदारनि जा सरबराह पिणु शिरकत कंदा। वाज़ रहे त सिंध में लोड शेडिंग जो मसइलो बदतरीन सूरतहाल इख्तियार करे वियो आहे। न रुगो कराची पर कराची खां कश्मीर ताईं सॼी सिंध में केतिरा ई कलाक बिजली बंदि हुजे थी ऐं इन गर्मी ऐं ॿूसट वारे माहौल में माण्हुनि खे तमामु घणियूं ॾुखियाईं पेश अचनि थियूं। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। केतिरनि पार्टियुनि पारां इन ते एहतजाज कयो वियो। ख़ुदि वफ़ाक़ी हुकूमत में PTI पारां पिणु के इलेक्ट्रिक जे ऑफिस ॾाढो एहतजाज कयो वियो, पर हिन वक़्त ताईं बिजली वारो जेको मसइलो आहे उहो हल न थी सघियो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो आहे त पीपुल्स पार्टी पारां कॾहिं बि सिंध कार्ड जी ॻाल्हि नाहे कई वई, नई सिंध कार्ड इस्तेमालु कयो वियो आहे। हा, सिंध काज़ जी ॻाल्हि ज़रूरु कई वई आहे, जॾहिं त उनजो इहो बि चवणो हो त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु डिलीवर न करे सघी आहे। इन जे करे सिंध जी आवाम सां इन तरह जी सूरत हाल कई पई वञे। मजबूरी तौरु अॼोके प्रोग्राम में वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी ना पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ रमीज़ सिद्दीकी साहब। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मिराज शाह जिलानी। जिलानी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रमीज़ साहब, क्या कहेंगे? इम्तियाज़ शेख साहब कंटिन्यू इस मामले को देख रहे हैं। गवर्नर सिंध को भी यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्ट्रिक के सरबराह ने मुतज़ाद बयानात थे। वफाकी जो वज़ीर हैं उसके हवाले से भी बड़ी स्टेटमेंट्स थी कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। फिर असद उमर साहब ने इस तरह की बात की। उसके बाद कहा गया कि सिंध में बिजली चोरी होती है, लेकिन अभी तक सिंध में इस तरह ये मसला हल नहीं हो सका। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वफाक सीरियस नहीं है। अगर वफाक चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन बेशतर आपने प्रोग्रामों में भी देखा होगा और लोगों को भी सुना भी होगा कहते हुए कि ये वफाक को फंडिंग देती रही है कि इलेक्ट्रिक। तो आप मुझे बताएं कि वफाक कहाँ से उसको उस पर नोटिस लेके इस पर काम कराएंगे। अब कहते हैं कि बिजली चोरी होती है। तो फिर PTI के MPs ने जो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के आगे वो एहतजाज किया इतने दिन, वो क्या था फिर? क्या वो पीपल्स पार्टी के बकौल वो ड्रामा था? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कोई अपने घर के लिए एहतजाज करता है क्या? मैं क्या अपने घर के खिलाफ जाकर एहतजाज करूंगा? मेरे ख्याल से अवाम को ये चीज़ें मालूम भी होगी कि खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने बिजली का बिल भी जलाया था, और ये बेशतर अवाम को ही पता है। अगर आज वही तर्ज अमल, वही रद्द अमल अगर ये अवाम करे तो फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान से प्यार नहीं है, हमें पाकिस्तान की मैशत को आगे बढ़ाना है। मसला ये है कि गरीब इंसान जो 12-15 हज़ार रुपए डेली बेसिस पे कमाता है, अगर वो इस तरीके से लोड शेडिंग का जिनका बिल इनके सर पे मुसल्लत कर दिया जाएगा तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं। उस सूरत में जब बिजली होती नहीं है, लोड शेडिंग होती है, एक तो बिजली होती नहीं है, ऊपर से ओवर बिलिंग, और गरीब इंसान कहां से कर सकता है? अभी आपको पता होगा लास्ट इस मंथ के भी बिल जो कराची और सिंध के अवाम को जो मुसल्लत किए गए, जिनके 7-8 हज़ार बिल आते थे, 18,000 22,000 बिल उनको मिले। जिलानी साहब, क्या कहेंगे? क्यों वफाकी हुकूमत PTI की है, ये जो इदारे हैं ये वफाकी हुकूमत के अंडर हैं, उसके बावजूद अभी तक लोड शेडिंग का मसला या बिजली का मसला प्रॉपर तरीके से क्यों वफाकी हुकूमत हल नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बात तो ये है कि क्या इलेक्ट्रिक एक वफाकी इदारा, वो प्राइवेट इदारा है। हाँ। ना उसका वफाक से कोई लेना देना है, ना सूबाई गवर्नमेंट से कोई लेना देना है। हमारे MNAs अगर MPs ने अगर प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। क्या इलेक्ट्रिक, क्या लोड शेडिंग आज से हो रही है? मेरा भाई इस शहर का रहने वाला है, इनको बखूबी इल्म होगा। इनकी पार्टी 12 साल से इक़्तिदार में है। अगर मैं इनको ये कह दूँ कि 12 साल से आपने क्या किया है, इस शहर कायद में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दे सके, कोई एक ऐसी कंपनी नहीं ला सके जो शहर कायद की बिजली का मसला हल करती है ना। खान साहब ने तो कहा था ना, मैं कह रहा हूँ बड़े फैसले लेने होंगे, प्राइवेटाइजेशन खत्म करें, आप दूसरी कंपनियों को बीच में लाएं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो बताएं। देखिए, हमारे जो MNAs MPs की डिमांड थी ना, वो डिमांड भी यही थी कि कराची में एक से ज़्यादा कंपनीज लेके आई जाए ताकि इनमें कंपटीशन हो,
ایک اچھی فضا قائم ہو اور وہ لوگوں کو کس کے اچھی آگے رکھی تھی یہ ڈیمانڈ؟ یہ ڈیمانڈ ہم نے پرائم منسٹر کے آگے رکھی ہوئی تھی. مگر بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ملک کے تمام مسائل، ملک میں جو 40 سال کی کرپشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ملک سے لوٹ مار بھی ختم ہو جائے، ملک کے ادارے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، ملک کے ڈیم بھی بن جائیں ان 2-2.5 سالوں میں. یہ چیزیں یہی دعویٰ وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے رہے تھے آپ. 100 ڈیز کا پلان دیا تھا. بالکل دیا تھا. ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ایسی ہو رہی ہے کہ 40 سال بعد آپ ڈیم کی ہم نے بنیادیں رکھی ہے. کس نے لگی آج تک؟ جمہوری حکومتیں راہ گلاتی ہیں. کیوں یہ عمران خان کو یہ کریڈٹ ملا کہ وہ انہوں نے آج جا کر وہ ان ڈیموں کی بنیادیں رکھ دیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، مگر یہ ہے کہ ان کے الیکٹرک کے پیچھے چھپ کر اور کے الیکٹرک کے ایشو کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا، یہ گورنمنٹ اپنی کرپشن چھپا نہیں سکتی، سندھ گورنمنٹ، اور نہ ہی یہ اپنی نااہلی اور ناکامی چھپا سکتی ہے. سمپلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کے الیکٹرک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ ہمیں فنڈنگ ملی ہے، تو کے الیکٹرک کے ساتھ تو آپ کے معاہدے سامنے آ گئے ہیں، معاہدے آپ نے کیے ہیں، یہاں تک کہ باقاعدہ کے الیکٹرک کو سبسڈی دی ہے آپ کی سندھ گورنمنٹ نے. کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک اور وفاق کا گڑھ جوڑ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، بحیثیت وفاقی پارٹی کے نمائندے کے میرے سمجھتا ہوں کہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی سے، زیادتی سے کراچی کے عوام کو چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے. اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں. دیکھیے سندھ میں جو دیکھیے یہ وہ ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر ہے. کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارے کو اتنا بے لگام نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ آج کے الیکٹرک کا یہ حال کیوں ہے؟ ماضی کی حکومتوں نے اتنا ریلیف دیا اور ماضی کی حکومتوں نے کی نااہلی کی وجہ سے آج کے الیکٹرک کا یہ حال ہے. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ بہت پارٹی نے اس معاملے میں ساتھ دیا، ایم کیو ایم وہ آپ لوگوں کے اتحادی ہے. کیا کہیں گے پرویز مشرف کے ٹائم پہ جب یہ وفاق اور جب کہ تمام تر چیزیں مل کر کے الیکٹرک کو پرائیویٹ میں عمل میں تشکیل دیا جا رہا تھا، سب سے زیادہ مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی. اور میری شہید قائد شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا بھی تھا کہ یہ عوام بعد میں پریشان ہوگی. آج دیکھیں یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ نے اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ صوبے کی ذمہ داری، اچھا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے کب وزیر اعظم نوٹس نہیں لے سکتا؟ اچھا موصول بات سنیں، 12 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، 2 سال پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں، آپ نے جس ڈیم کی بنیاد رکھی کافی بار بنیادیں رکھ چکے ہیں، اس کام کو تو کر رہے ہیں نا، کام چل بنیاد رکھنے سے تو نہیں ہوگا. چل رہا ہے نا، کام چل رہا ہے، سٹارٹ ہو گیا. آپ دیکھیں صرف ڈیم بنے گا تب تک عوام لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتتا رہے گا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے لوڈ شیڈنگ کے سوال کرنا ہے، جواب آپ نے آنا ہے کرپشن. اچھا مجھے بتائیں پچھلے 2 سال سے آپ نے کتنے پیسے بچا لیے؟ وہ تو عوام کے سامنے منظر عام پہ لے کر آئے نا. اگر وہ کرپشن ہے 2 سال میں منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے بقول آپ لوگوں کے، وہ عوام کے سامنے لے کر آئے. الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں کہ کتنے پیسے بچائے گئے. ہمیشہ جو ہے آپ لیڈ جو کرتے ہیں نا فرنٹ سے کرتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں خان صاحب نے 68 کروڑ روپے کی بچت کی ہے. اسی طرح ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ ہم صرف باتیں کریں، کھوکھلے دعوے کریں. ڈیموں کی بنیادیں جو ہے 40 سال پہلے مارشل لا کے دوروں میں رکھی گئی تھی، آج اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. کوئی باتیں نہیں ہو رہی. آپ اسٹڈی کر کے آیا کریں، گوگل کریں، کام باقاعدہ اس کے اوپر سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈیموں کے اوپر یہی لوگ تھے نا کہتے تھے کہ ڈیم کا پیسہ چیف جسٹس کھا گئے. وہی چیف جسٹس نے اگر اکاؤنٹ بنا کر پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے تو یہ قوم اس کے احسان مند تھی. یہ جمہوری حکومتیں کیا کر رہی تھیں؟ یہ راگ الاپتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر آتے ہیں اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں. مگر جمہوری حکومتوں نے کیا ہے؟ 40 سالوں میں اگر جتنے بھی ڈیم بنے ہیں وہ ہمیشہ ڈکٹیٹر نے بنائے ہیں. تو پھر جمہوری حکومتیں کس چیز کی؟ یہ چیزیں بھی وقت کے آگے سامنے آئیں گی نا، کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وقت کے آگے سامنے آئیں گی. یہ کیا ہے کہ اب ایک وفاقی حکومت میں اس کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں، نمائندے ہیں، وہ اپنے اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں بات نہیں سنی جا رہی. ایک چیز آپ کلیئر کر لیں، دیکھیں ایک چیز آپ کلیئر کر لیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ نہیں ہے. کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب میرے ایم ایل ایز، جب میرے ایم پی ایس پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے خلاف، جب وزیر اعظم عمران خان نوٹس لے سکتے ہیں، گورنر صاحب نوٹس لے سکتے ہیں، تو میرا بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے. میری پارٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک وفاقی وزیر خود شیورٹی نہیں دیتے، آ کر کے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس میں آپ کے وفاقی وزیر بھی تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ بجلی سسٹم میں موجود ہے، بجلی موجود ہے، لیکن ہم سے کو نہیں دے رہے. کراچی کے عوام کے جو حقوق ہیں اور کراچی کے عوام نے جو ووٹ دیے ہیں ان کا حق ادا کریں گے. ہم نے اپنے
اسمبلی میں ہمارے MNAs نے MPs نے کھڑے ہو کر اپنے ہی وفاقی وزیر کے خلاف عمر ایوب کے خلاف جو پاور ڈویژن کے وزیر ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو کر تقریریں کی کہ کے الیکٹرک کو لگام دیا جائے. بدقسمتی سے کے الیکٹرک کو لگام نہیں دیا جا چکا تھا پہلے بھی اور اب بھی, مگر انشاءاللہ اس اس پروٹیسٹ کے بعد کے الیکٹرک پر یقیناً چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا. جو کے الیکٹرک کی ابھی تک نہیں ہوا, جو ڈیمانڈ ہے, جو کے الیکٹرک کی ڈیمانڈ ہے, انشاءاللہ وہ ہم پورا کریں گے, وفاق پوری کرے گی, چاہے وہ گیس کی ہو یا آئلس کی ہو, جس کی بھی ہو, وہ ڈیمانڈ وفاق پوری کرے گی. اور وفاق کی ڈیمانڈ ہوگی کہ کے الیکٹرک بلا تعطل بجلی کی فراہمی کراچی کی شہریوں کو یقینی بنائے. دیکھیں بقول ان کے کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, ہم تو نہیں مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کینٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو ملک کا وزیر اعظم چور ہے, عوام نکل کے بل جلائے. کیا یہی عوام آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی عمل کرے؟ آپ بحیثیت ملک کے وزیر اعظم, آپ کی پارٹی لیڈ کر رہی ہے پاکستان کو, آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں, آپ ان کے اداروں کو بلائیں, کہیں کہ غریب انسان کہاں سے 18,000 22,000 بل بھر رہا ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو لازمی بات ہے, جہاں جلسوں میں جلوسوں میں جو پیسے خرچ کیے گئے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر, وہ تو کے الیکٹرک عوام سے نکالے گی. آپ اس بات کو ڈینائی کریں, لیکن سارے لوگوں تو حقیقت جانتے ہیں, اور آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں وقت کے ساتھ وہ سامنے آنی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے, سمپلی بات ہے, میرے بھائی کو شاید یا تو نالج نہیں ہوگی یا عجلت میں باتیں کر رہے ہیں. میں نے جو آپ کو کہا کہ الیکٹرک آج سے نہیں ہے, مجھے بتائیں 12 سال سے تو آپ سندھ میں گورنمنٹ کر رہے ہیں بلا تعطل. کہ الیکٹرک سے بڑے عذاب تو آپ ہے عوام کے اوپر, مگر ہم برداشت کر رہے ہیں. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم نے ووٹ لیا ہے. آپ کام کرتے ہیں, ہمیں ووٹ نہیں ملا ہے. آپ کام کرتے ہیں, آپ کو پورے پاکستان سے ہم نے آؤٹ کر دیا ہے. آپ چاروں صوبوں کی جماعت ہوا کرتی تھی, اب جا کے صرف انٹیریئر سندھ کی ایک جماعت بن گئی ہے. کراچی سے آپ کا صفایا ہو گیا, وہ سمجھ میں آئے گی, نظریہ ختم نہیں ہوتا. کراچی نظریہ تو تبھی ختم ہو گیا, رانی شہید ہو گئی اور زرداری صاحب کے فرزند کو آپ نے بھٹو بنا دیا. یہ چلا گیا, نظریہ ختم ہو گیا. جب ایک شخص اپنے والد کے نام پر سیاست نہ کر سکے, ایک شخص اپنے والد کے نام پر سیاست نہ کر سکے, ان کا سر نیم یوز نہ کر سکے, والدہ کا سر نیم یوز کر سکے, تو مجھے بتائیں نظریہ کہاں گیا؟ نظریہ دفن ہو گیا. نظریہ تو نظریہ بن فہیم کے ساتھ دفن ہو گیا, نظریہ اعتراض احسن کے ساتھ دفن ہو گیا, نظریہ دفن ہو گیا, نظریہ چلا گیا. آپ نظریہ پڑھ لیں, اعتراض احسن کیا کہتے ہیں, اعتراض احسن کیا کہتے ہیں نظریے کے بارے میں. خان صاحب کہتے تھے ہمارے پاس جو لوگ ہوں گے یہ لیاری گڑھ ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا. میرے خیال سے آج کیا ہے وہاں جماعت میں لوٹے ہیں. آج کیا ہے وہاں؟ دیکھیں لیاری والے کراچی کے اندر کس کا جلسہ کامیاب کرتے رہے, کون فائلیں بھر کے لندن جاتا رہا کیس کرنے کے لیے, آج ان کو اپنے بغل کے بٹھال کے اپنی پارٹیوں کو چلا رہے ہیں. اللہ کو مانے, سیدھی بات کر رہے ہیں. ان کے چیئرمین آ گئے لیاری میں, یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں ووٹ ملتا ہے. لیاری کی عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور انہوں نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے چیئرمین کو شکست دے دی. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کے چیئرمین کو, اور یہاں نہیں, صرف یہاں نہیں, وہ لڑکانہ میں جیت سکتے ہیں. ہم نے ملاکڑ میں بھی ان کو انشاءاللہ ایسی عبرتناک شکست دی ہے کہ آئندہ وہ وہاں کا رخ بھی نہیں کریں گے. آپ عوام کی بات کریں نا, آپ پیپلز پارٹی بغض نہ رکھیں نا, آپ عوام کی حقوق کی بات کریں. عوام کی حقوق کی بات کرو. 12 سال سے آپ کے الیکٹرک سے بڑے عذاب ہے پاکستان کے اوپر, کے الیکٹرک سے بڑے عذاب ہے سندھ کے لوگوں کے اوپر. گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہوتے, گھر میں بچے کیسے مر رہے ہوتے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ صرف دوائیاں نہیں مل رہی لوگوں کو, آپ کو گمراہ نہیں کر رہے. آپ کے بینک بیلنس بن رہے ہیں شرجیل میمن کرپشن کے کیسز میں, آغا سراج درانی کرپشن کے کیسز میں, مظفر ٹپی صاحب باہر چلے گئے ہیں, 2 سال گزر گئے, یہ سارے کرپشن کے کیسز میں اللہ نے چاہا تو 7 سال اور گزر جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ بکس پہ بات کرتے رہیں گے جب آپ ان سے عوام کے مسائل کی بات کریں گے. مسائل پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بات تو سنیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے ٹھنڈے دل سے, آپ بھی میری بات سنیں نا کہ عوام کی ہنسی نکل جائے. نہیں آپ میری بات ٹی وی پر آپ کو سن رہے ہوں گے, لوگ آپ سے بل کا پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی نہیں, کرتی ہے. لوگ آپ سے نوکریوں کا پوچھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہو رہا. آٹے اور خان صاحب نے جس چیز پر نوٹس لیا وہ چیزوں کے ریٹ دیکھا. آپ نوٹس لے, ریکویسٹ کر رہے ہیں, ایک طرف کے نوٹس لیتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے. یہ تو ان کا حال ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. رمیز صاحب, پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ, جس پہ آج ناصر شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیلتی ہے, سندھ کارڈ کی بات کرتی ہے. جب بھی پیپلز پارٹی سندھ کے ایشوز سے بات کرتی ہے تو اپوزیشن کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ سندھ کارڈ یوز کرتی ہے, کبھی بے نظیر کے نام پہ, کبھی عوام کے مسائل کے نام پہ. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کارڈ کی نہیں, سندھ کاز کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جتنا کام کراچی کے اندر, سندھ کے اندر کیا, اچھا یہ ساری چیزیں حقیقت پتہ ہے. کراچی کے کیا ماحول تھے,
आज भी आप देख लें कि ये तमाम तर फंडिंग, तमाम तर काम, तमाम तर तरक्याती चीजें, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी हुई है। एमटीएम की बुनियाद कब हुई थी? आप कराची की तारीख उठा के देख लें। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड नहीं खेलती है, पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है, पीपल्स पार्टी चारे सूबों की जंजीर है। पीपल्स पार्टी जब बात करती है पूरे पाकिस्तान की बात करती है। पाकिस्तान के तर्ज अमल, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जी जिलानी साहब, देखिए भाई ने बड़ी अच्छी बात की, पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, है नहीं। इसकी मिसाल ये है कि पंजाब से आप आउट हो गए, बलूचिस्तान से आप आउट हो गए, गिलगित बल्तिस्तान से आउट हो गए, केपी से सफाया हो गया। क्यों? जब तक रानी मोहतरमा जिंदा थी, अल्लाह उनको इनकी मग़फ़िरत फरमाए, मगर उसके बाद पार्टी अपने ट्रैक पर कभी नहीं आ सकी। फिर पार्टी किनकी हो गई? जरदारी और उनकी कंपनी की हो गई। नहीं। ये पार्टी चली गई। देखिए ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया, आप ऐसा ना करें ना, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर बात नहीं होगी। बोले आप बोले। ठीक है, ये पार्टी जो है ना, ये अपने नजरिए से हट गई। आज ये सिंध कार्ड खेलती है, बिल्कुल खेलती है। क्यों नहीं खेलती क्या सिंध कार्ड? ये शैला रजा का ट्वीट है, मैं आपके प्रोग्राम में पढ़ना चाहता हूँ। ये शैला रजा का ट्वीट है कि सिंध को बुरा कहने और यहाँ की सहूलतों को नाकाफी कहने वाले सूबे में रोजगार की सहूलतें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उनके सूबे के बासी तलाश माश में और खानदान और बुजुर्गों की खबरें छोड़कर सिंध आने पर मजबूर ना हो। ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रही है? आप तमाम पाकिस्तानी हम एक हैं, हम किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप किसको रोकेंगे? आपकी इन्हीं हरकतों, इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से, कराची के बाशऊर अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। शहबाज गिल ने बड़ा वो किया था कि बिलावल जो है वो अजरक पहनी। इसी बात पे तो पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल ने कहा कि अगर ये मुल्तानी अजरक है कि तो हम तो चारों सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी है, वो उनका जवाब देंगे। स्पोक्स पर्सन ने 24 घंटे टीवी पर आते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि सिंध खप्पे और सिंध ना खप्पे का नारा किसने लगाया था? इधर तुम उधर हम का नारा किसने लगाया था? नहीं, ये माजी की बातें हैं। अगर इसको हम छेड़ेंगे तो ना इनके सारे जो है ना चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। कराची की बाशऊर अवाम है। ये देखिए, ये सिंध की 3 सवाल किया। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये क्लेम तो है ना, सूबाई हुकूमत का। केपीके में आपकी 7 साल से हुकूमत है, इन्होंने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये केपीके में 7 साल से हुकूमत है। हुकूमतों को सारा बाहर कर दिया। अस्पताल केपीके में दिखा, कहां पे? पूरे पाकिस्तान में दिखा दे, एनआईसीवीडी की तरह। माशाअल्लाह, क्या हॉस्पिटल इनके, जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर जाएं, मैं आज इनको भी चैलेंज करता हूं और उनको दावत देता हूं मेरे साथ चले। जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर ये जाते होंगे, देखते होंगे, बोल नहीं पा रहे, फुटपाथ पर मेरी सिंध की माएं बहनें बैठी हुई होती नहीं होती? इनको बोले ईमानदारी से बताएं, होती नहीं होती? आए, मैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर आपको अपनी सिंधी माओ बहनों को फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाऊं। आपको किस चीज की बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ कहते हैं कि हमने मॉडल शो बना दिया। इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि सिंध में इलाज के लिए बाहर से लोग आते हैं। यकीन जानिए कि हमारी हंसी निकल गई थी इस बात पर कि सिंध में लोग बाहर से खुद ये इलाज कराने बाहर जाते हैं। इलाज कराने बाहर जाते हैं। इलाज सरदारी साहब इलाज जियाउद्दीन हॉस्पिटल से कराते हैं। क्यों ऐसे? आपकी हंसी इसलिए नहीं निकली कि जो बाहर मुल्क से लोग काम करने पाकिस्तान आ रहे थे, उससे आपकी हंसी नहीं निकली? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए, ये रज़ा बाकर साहब आए हैं काम करने के लिए, सानिया नश्तर आई हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं, प्रोफेशनल लोग आते रहेंगे। मगर आपने कितनी करप्शन की है, आपने अपने वुज़रा में जड़ें इतनी खोखली कर दी है ना कि लोग सोचते हुए आ रहे हैं, जड़ें खोखली कर दी आपने। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में ऐलान कर दी थी आप लोगों ने। हम बहाल करने जा रहे हैं आप जो असेब ज़दा थे ना इस मुल्क पर, हम आवाम को निकाल रहे हैं। तो सब्र तो कर ले, 2 साल हुए हैं। जिन लोगों ने आपको लाके बैठाला है, कम से कम 12 साल के हिसाब तो दे, पहले जवाब तो दे। 12 साल के हिसाब तो दे। आपने क्या किया 2 साल में? पहले 12 साल के हिसाब तो दे। 2 साल में करप्शन 2 साल के हिसाब में दूंगा, कितने 12 साल के हिसाब तो दे। इनके मौसूफ वजीर कहते हैं 12 साल के हिसाब नहीं दे रहे, मुझसे 2 साल के हिसाब हम देंगे। उन लोगों को देंगे जिन्होंने वोट दिया है, 2 साल से हिसाब लेंगे, चाहे नेब के थ्रू ले, चाहे डायरेक्ट ले, मगर आपसे हिसाब हम लेंगे। इसमें चलें, अगर हम के इलेक्ट्रिक की तरफ ही आते हैं, इसमें फिर वफाक और सूबे का जो तनाज़ा है, सिंध कहता है कि वफाक हमारे साथ जो है सोतेली माँ वाला सलूक करता है, तो अवामी मसाइल का क्या होगा? अवाम रोडों पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियां एहतजाज करें, इस तरह तो इशूज़ का कोई हल नहीं निकलेगा ना। सब बिजली का मसला तो हल होना चाहिए। अगर बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होती है, तो जो पेशेंट्स हैं कोविड के, वो घरों से बाहर निकलते हैं, पानी की किल्लत होती है। क्या वफाक और सूबे की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बड़े इशू को हल करने की तरफ सोचा जाए, ऑन बोर्ड हुआ जाए, ना कि इलेक्ट्रिक का मसला है ना? मुझे बताएं
किस सूबे में पानी मैं का overall सिंध किस में सूबे में पानी का बिजली मसला है? की बात कराची कर की आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है। टैंकर माफिया इनके सरपरस्ती में चल रहे होते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट के सदूरों की सरपरस्ती मेरे में, भाई, इनके एमएनएस, इनके एमपीएस, ये तो बड़ी माजी की हिस्ट्री है, टैंकर माफिया छोड़ दें, ये साथ रखो ये पानी बेचती है, ये दवाइयाँ बेचती है, ये हुकूक बेचते हैं, ये बिजली बेचती है, ये कितने चले आप कर लें काम, 10% जिलानी साहब आप कर लें काम। अरे हम आपके जब तो आप लोगों ने वोट लिया है ना, बात करते सिंध हैं, वोट लिया है। हम जब बात करते हैं, सिंध के शहर कराची ने वोट लिया है। सिंध के सामने पर हमला कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैं मुनाफिक होऊंगा, मैं एमक्यूएम से मिलूंगा, मैं मुनाफिक होऊंगा, मैं पार्टी नहीं करूंगा। आज वही एमक्यूएम आपके साथ बैठी हुई है जिसने कराची का बेड़ा गर्क किया। एमक्यूएम पाकिस्तान, ठीक है ना? नहीं देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान बोले थे कि हम नहीं आ इनके तमाम तर चीजें देखें, इनके नजरिए तो वही है ना, आप कहते हैं ना, ये बात आप कहते हैं। अरे हमने तो दहशतगर्द की पार्टी को तोड़कर हमने अपने साथ मिला लिया। उस वक्त तो आपके दहशतगर्द आपकी जमात में मिनिस्ट्रियां लेकर बैठे थे क्यों आपकी गवर्नमेंट में। और अभी रिसेंटली बात है, आपके बिलावल ने उनको ऑफर की, आपके चेयरमैन ने ऑफर की कि वफाकी हुकूमत को छोड़े, हम आपको सिंध गवर्नमेंट में देते हैं। की नहीं की? यस या नो? देखें आपका पॉलिटिकल कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भी उसी पे अमल करते हैं। जिलानी साहब वो भी तो नाराजगी का इजहार किए जा रहे हैं ना। आप एमक्यूएम पाकिस्तान देखें, आपकी कौन सी इत्तेहादी राजी है, बेंगल साहब का देख लें। मुझे देखें, हुकूमतों में जो इत्तेहादी होते हैं वो खुश होते हैं, नाराज भी होते हैं। हम सबको गले लगाएंगे और राजी भी करेंगे। मौका ना देना कि बिलावल ये बात करें। बताए ना, मैं आपको क्यों मैं दूर जाऊं। सिंध गवर्नमेंट 12 साल से मुसलसल इनकी चलती आ रही है। इससे पिछले 5 साल एमक्यूएम इनके साथ इत्तेहादी थी, निकलते थे आते थे, निकलते थे आते थे। फिर उससे पिछले 5 साल इनकी वफाक में भी गवर्नमेंट थी और सूबे में भी गवर्नमेंट थी। बस नून लीग नाराज होती थी वापस आती थी, एमक्यूएम नाराज होती थी वापस। देखिए ये सियासत का हुस्न है, ये नाराजगियाँ होती रहती हैं, हुकूमतों के साथ आते रहते हैं, ये कोई इशू नहीं है। जो मैं कहने का मकसद है मेरा कि यहाँ सूबे में अगर हम इंटरफेरेंस करें तो ये कहते हैं कि गवर्नर राज की तरफ जाया जा रहा है, 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। असल में ये लोगों को गुमराह करते हैं। जब इनकी करप्शन पर बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात भी आप ही लोगों ने की, बिल्कुल गवर्नर राज की बात आपने की, आप लोगों ने ये कहते हैं कि सुबह खुद मुख्तार हुए, तो सुबह तो बिल्कुल खुद मुख्तार हुए, मगर आपने सुबह सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर फायदा हुआ होगा तो पंजाब को हुआ होगा, केपी को हुआ होगा, बलूचिस्तान को हुआ होगा। सिंध के बेचारे अवाम कश्मीर से लेकर कराची तक बिलक रही है, सिसक रही है, मर रही है बेचारी। आपने 18वीं तरमीम का तोहफा देकर उनका गला गोंद दिया है। सिंध की अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। तो हल कर दे मसला, तो हल करेंगे हम, चाहे वो 18वीं तरमीम उसके आगे आड़े आए या उसके आगे सिंध गवर्नमेंट आगे आड़े आए, हम नहीं छोड़ेंगे। जब अवाम के मसाइल के हल की बात हो ना, तो यही रोना जो पिछले 5-6 साल से सुनते हुए आते हैं, मजीद आपको 2 साल हो गए करप्शन, तो इसको तो ना करें, आप मसले को हल की तरफ करें। करप्शन में तो पकड़े गए हैं, सुन तो ले, अच्छा पकड़े गए, हमारी कोई लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर नहीं गई है, हमारी कोई लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर नहीं गई है। जो रिमार्क्स दिए हैं मुजफ्फर टिप्पी साहब का है, मुजफ्फर टिप्पी साहब। देखिए बहुत सारे लोग आपके भी नहीं है ना। अली मकान का है, अली मकान पाकिस्तान में, तो उनके केसेस का क्या हुआ? क्या वो कौन से केसेस क्यों नहीं बुला रहे? कौन से केसेस? देखिए नैब उनको मिनिस्टर क्यों थी, नहीं वो बुला रही? एमएलए थी, एमपीए थी, कौन से केसेस? नैब उनको क्यों नहीं बुला रही? नैब में था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में था। देखिए ये चीजें स्टडी करके आया करें, प्लीज स्टडी करके आया करें, सारी चीजें, स्टडी करके आया बड़े करें, भाई वक्त के साथ सारी चीजें ऐसा ना किया करें, ऐसे आ जाते हैं एक ही चीजों पे रट लगा देना जो आपके लीडरशिप की तारीफ से कहा जाता है। लेकिन खुदारा अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने पीएस के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने जिले के लिए अगर मुखलिस हैं, तो कम से कम आप भी हकाइक पे बात करें। हकाइक पे बात कर रहा हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखता हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके लोग पानी बेच रहे हैं, मैं और किस तरह हकूक की बात करूं? आपके लोग टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहे हैं, एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। कराची के लोग पानी के हर डिस्ट्रिक्ट में पानी का मसला है, तो कौन कर रहे हैं? चले वाटर बोर्ड तो आपके अंडर है ना, चेयरमैन सईद गनी साहब है, वाइस चेयरमैन साजिद जोकी साहब है, आप हल क्यों नहीं कर रहे हैं? शेख साहब, अगर सूबाई वजीर जो है तवानाई के शेख साहब हेस्को, सेप्को और कैलेक्ट्रिक के सरबराहान को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं, इजलास कर सकते हैं, नेपरा को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग भी करें ना मसला। मैं कहती हूँ कि सिंध के जो इश्यूज हैं, पानी है, बिजली है, आप लोग भी इस पे पानी का देखिए, पानी का इशू हमारा गवर्नर साहब को वो जो है कैलेक्ट्रिक के सरबराह बोल के चले जाते हैं कि कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, आप लोगों ने मान लिया कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। देखिए पानी का इशू वफाकी हुकूमत का नहीं है, मगर हम इसके लिए भी संजीदा हैं। तो जो वफाक का इशू है वो हल कर के फॉर मंसूबे के लिए वफाक का जो फंड था वो कंप्लीटली आ चुका है। सूबाई गवर्नमेंट का जो फंड है वो नहीं देना चाह रही। सेम उसी तरह ग्रीन लाइन पर भी वही हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वफाकी गवर्नमेंट बनाएगी और बसेस सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सिंध गवर्नमेंट उससे भी पीछे हट गई। मसला ये कि जहां
जहां इनको 10% नहीं मिले ना, वो ये मंसूबों में ये लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। इनको 10% चाहिए। मिस्टर 10% से कौन मशहूर है? आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे सिंध के आवाम जानते हैं। इन्होंने जहां करप्शन करनी है, जहां इनको फायदा मिलता है, जहां इनको कमीशन मिलता है, उनमें ये इंटरेस्टेड है। जहां बेसिकली आवाम को फायदा हो, जिन प्रोजेक्ट से ये लोग इंटरेस्टेड मैं अभी आपको इन्होंने एक ट्वीट निकाल के दिखाया ना, मैं भी आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ। इनके नुमाइंदेगान जब अपने हलकों में गए ना, जो जबरदस्ती सेलेक्ट हो गए थे आवाम के बीच में, जब ये अपने हल्के में गए ना, तो वहां की आवाम ने इनको दौड़ाया है। उनको देखा ही नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, इनके बल्दिया टाउन पे इनका एमएनए जाता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फैसल वाटर। ठीक है ना, मेरी बात तो सुन, अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। आपने आपके बात में मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया ना आपको। इनके बंदे जाते नहीं है, कहते हैं स्टडी करके आओ, अल्लाह के बंदे आप भी स्टडी करके आओ। आपका बंदा वार्ड का काउंसलर नहीं जीत सकता था, वो जबरदस्ती मुसल्लत होकर एमएनए एमपीए बन गया। उसको पता ही नहीं है मसाइल क्या है, हल किस तरह होगा। जब आप एक इलाके से एमएनए होते हैं ना, तो आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप तो फंड लेके वफाक से काम भी कर सकते हैं। आपने कितने तरक्याती काम करे अपने एमपीए एमएनए के हलकों में, आप मुझे बता दें, मैं आपको बताता हूं क्या किया गुमराही। अब मैं बताऊं, थोड़ा सा रुक जाए। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टडी करके नहीं आते। इनके एमएनए अब्दुल कादिर पटेल, मैंने अभी आपसे सुन तो लेना, मैं बता रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। दीगर लोगों को बताया। अब्दुल कादिर पटेल साहब और मलिर से एक एमएनए है इनके, आगा रफीउल्लाह, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि वफाकी हुकूमत ने अपने एमएनएस को फंड दिए हैं, हमारे 15-15 करोड़ के फंड आ चुके हैं एमएनएस के पास, और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, हमें भी फंड दिया जाए या इनके फंड रोके जाए। तो सिंध हाई कोर्ट की जो स्टेटमेंट है, जो जज साहब ने इनके दोनों एमएनएस को कहा कि आप खुद तो काम नहीं करते, तो दूसरों का काम भी बिगाड़े नहीं, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, उनसे काम लें। हमारे 15-15 करोड़ के काम आ चुके हैं, और इसी प्रोग्राम में मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, ये एक्सेप्ट करें, आए, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां काम हो रहे हैं। इसी की शहर कराची में काम हो रहा है, इसी कराची में काम हो रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। बात कहने से कुछ नहीं होता। सुन लेना, मेरे भाई चिल्लाने देना, सुन ले, आपको जवाब दे रहा हूं, सुन ले। 15-15 करोड़ रुपए के फंड मिल चुके हैं, 25-25 करोड़ के फंड आ रहे हैं एमएनएस को, एमपीएस के पास नहीं है। जाने के टाइम पर आएंगे क्या? 15 करोड़ आ चुके हैं, बोल तो रहा हूं भाई, क्यों आए बादशाह कर रहे हैं आप? आ चुके हैं, बोल रहा हूं, फिर आए बादशाह कर रहे हैं। मसाइल तो आप 15 करोड़ आ चुके हैं, आप रोए नहीं, आप बाहर आए, आपके एमएनएस तो जाके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमारे फंड इशू किया जाए या फंड रोका जाए, वफाकी हुकूमत फंड दे रही है। और आपने ये फिर कहा फैसल वाड़ा साहब, इन्होंने ये कहा कि फैसल वाड़ा साहब ध्यान नहीं रहे अपने हल्के में। फैसल वाड़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे, उनके हल्के की आवाम बाहर निकलेगी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, हमें कबूल होगा। और फिर उन्होंने एक और बात की कि वो काउंसलर नहीं बन सकते थे। आपके चेयरमैन काउंसलर बने थे क्या? 3 जगह से इलेक्शन लड़े, 2 जगह से हमने इब्रतनाश शिकस्त दी, और 1 जगह लड़काना में करप्शन करके, लूट मार करके, जोर जबरदस्ती और ठप्पे मारकर आप एमएनए बने हो। लियारी से आप हार के बातें कर रहे होते हो, हमारे लोग एमएनए नहीं बने। आपका चेयरमैन काउंसलर नहीं बना, आपका तो चेयरमैन काउंसलर नहीं बना। मैं रमी साहब को, जी रमी साहब, ऐसी बात ना करें ना, आप जिसमें आपको खुद प्रॉब्लम हो। देखिए मेरी बात तो सुने, किसी के लीडर पे कीचड़ उछाले तो आप बात करें ना, आपके हमारे एमएनए काउंसलर नहीं बन सकते और आपके चेयरमैन काउंसलर बने, मुझे हां या ना में जवाब दे दें। देखिए जिलन साहब, कोई भी जो नुमाइंदा हो, अगर आवाम से वोट लेता है, आवाम के काम नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी पैदाइशी एमपी नहीं आता। कौन आता है पैदाइशी एमपी? मैंने इनको भी एक बात कही कि मैं आपके 2-3 एमपी एमएनओ के पास लेके चलता हूँ, वो काम दिखा दें, उनके जिले में काम दिखा दें। आवाम उनको ढूंढ रही है, काम वो खुद कुछ कर नहीं सकते। पानी की बूंद आपको नहीं पता है कि वॉल सिस्टम किसने किया था, किसकी हुक्मरानी चलती थी, किसके मामला चलते थे, आप किसके मुखालिफत में चलते थे। देखिए एक इदारा है ना, काफी दिन से, मेरी बात तो सुने ना यार, आप मेरी बात तो सुन लेना। हर चीजों पे गुस्सा निकालना, एक कहावत नहीं होती थी बचपन में, हम आपस में खेलते थे, किसी बात पे नाराजगियां हो जाती, कहते थे कि नहीं यार ये तो मेरी बैग और मेरी पेंसिल चोरी करके भागा हुआ है, मुझे इसको जवाब नहीं देना, उसकी मैंने चिड़ लगा दी है, और उसकी बात का जवाब मुझे ये देना है कि इसने मेरी बुक और मेरी पेंसिल चोरी की है। वाटर बोर्ड का चेयरमैन सईद गनी है, वाइस चेयरमैन साजिद जोकियो है, कोई भी बात करता है, आपके गवर्नमेंट से कोई बात करता है, आपके वजीर मौसूद से कोई भी बात करता है, ख्वाब दिखा रहे सिंध गवर्नमेंट ये आवाम को, बेचारे कराची की आवाम को। अच्छा आपकी रिहाइश क्या है, मैं आपको बताऊं कि कहां काम हुआ है, मेरे भाई बता देना, मैं आपको लेके चलता हूं ना, मैं आपको लेके चलता हूं ना, कहां लेके जाएंगे बताएं? आपको मैं जिला घर भी लेके चलता हूं, बिल्कुल चले, वहां पे आपके नुमाइंदेगान के पास लेके चलता हूं, आप चल के देखें। कहां चलेंगे? बल्दिया टाउन लेके चलता हूं, आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में लेके चलता हूं। किस जगह? कहूंगी कि जो भी नुमाइंदा आप जाते जाते एक काम तो करें, जाते जाते आप एक काम करें प्लीज,
کہ میری اور ان کی ایک جو ہے نا ایک ملاقات کریں، کرائے. ہم کریں، جائیں گے کنفرم حلقے ہے، میں, کنفرم ہے. ہم حلقے میں جائیں گے. میں ان کو میں ساؤتھ حاضر میں لے کے ہوں، جاؤں گا, میں حاضر ہوں. ایسٹ میں لے کے جاؤں گا, سینٹرل میں لے کے جاؤں گا, کورنگی میں میں لے ان کے کو جاؤں گا. کراچی کے میں ان کو 16 کام ضلع میں دکھاؤں لے گا, کے جاؤں گا. میں ان کو کام دکھاؤں گا, میں ان کو فیصل واڑہ کے حلقے میں کام دکھاؤں گا. ہاں، ٹھیک اگر ہے، کام ٹھیک نہیں ہے. ہوا تو جو یہ کہیں گے میں وہ سزا دینے کو لینے کو تیار ایک ہوں. منٹ آپ کا لوں گا. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کریں. ٹھیک بالکل ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں کہیں پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, مانتے ہیں, لیکن عوام کے مسائل کو حل کی طرف بالکل آئیں. کریں گے انشاءاللہ، یہ نہ انشاءاللہ. کریں کہ یہ کرپشن ہو گیا, وہ پیسے ہو گئے. اب تو آپ ہیں نا, بالکل. عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کتنے پیسے 5 سال پاکستان بعد لے ہم کر آئے, عوام کو کتنی جواب چیزیں دیں. آپ نے کی, یہ تو عوام آپ 5 سے سال پوچھے بعد گی. ہم عوام کو جواب دیں, انشاءاللہ ہم دیں گے. بالکل ہمارا احتساب ہونا چاہیے. 12 سال کے میرا خیال ہے کہ 12 سال کے حساب کو چھوڑ کے اور 2 سال کی اس چیز کارکردگی آپ بہتر تو کر رہے ہیں نا, یہ بتائیں عوام کو. 12 ختم ہو سال گیا. کا حساب لینے میں جو ہے وہ ٹائم گزر جائے گا. ابھی جو 2 سال کی نہیں ہم حساب لیں گے. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں آپ ہوگا. لوگوں نے تو 100 days کا احتساب plan ہوگا, کیا تھا. احتساب ہوگا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر عوام کو بیوقوف اور نہیں بنا جا سکتا. یہ کہتے ہیں آئے کریں میں صاحب کی احتساب تو کرپشن. کریں, احتساب ہو رہا ہے. ہو نیب رہا کے ہے, حوالے سے احتساب جو کریں. سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. بالکل احتساب کریں, بالکل کسی عدالت کو دیں, نے, لیکن لیکن ڈیلیور کریں, عوام کو ڈیلیور ان کے اوپر کریں. جب بھی ہاتھ پڑتا ہے یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور جمہوریت خطرے میں ہے, حکومت نااہل ہو گئی ہے, ناکام ہو گئی ہے. اگر آج ہم ان کی کرپشن سے ہاتھ اٹھا لیں تو عمران خان کیا ہے, فرشتہ ہو گیا. چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے چیئرمین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آئے وزیر اعظم صاحب پاکستان کو لیڈ کریں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی اسپیچ آن دا انہوں نے ریکارڈ کہا آئے وزیر اعظم صاحب کرپشن کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, میری بات تو سنیں نا. آئے وزیر اعظم صاحب دیکھیں یہی ہمیں ہے بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں کرپشن. پی ٹی آئی رونا یہی ہے کہ کرپشن. یار آپ نے کیا کیا؟ عوام آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے ووٹوں کا حق ادا کیا ہے, ہم نے کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کیا ہے. پریس کانفرنس کر کے پیسے تو بتائیں نا, ملک میں پیسے کتنے بہت بچ گئے. شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑنے تے پنی پجانی تے پہتو اندر پروگرام تنید اجازت. اللہ واہی. Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app